الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أجارنا الله تعالى من البدع والضلال ومن النار. أيها الجماعة المسلمين والمسلمات والمستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلامية، أحييكم بتحية أهل الجنة وهي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى مسامي بكنا يرانا مسامي أمبو يعني الإسلامية نمي مسامي أمبو يعني تشيلو ناس هرما تشيلي أوما masami an bonyani kitabu la son herma jigine anma ambe alantando ka barkara masami kelen filana tala ka masabani tando ka barkara masami bi kenen yira auna amba ina li Allah subhanahu wa ta'ala fe ka kenen sige herala ka kila ka wuli herala ala ko no yambela jenin badin islamaw fa ya ibadallah fen beni keneka ka damina karamagowla ka wabla lamen ko bagawla foli keren ba bela jenin bɛɛ donnen do kira mantona ka fɔ bɛɛ lajɛlen salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An baden silamaw, hakililajigin kɛnɛ do min bɛ an kan ka to ka hakililajigin kala waati dɔw la. Anw ye silamaw de, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamaya kɛnɛ kan. A ka kan an kan k'an cɛsiri waati dɔw la ka fɛn dɔ kɛ, ka hakililajigin kɛ halisa kuma kɔrɔ do wa illa abeke doye kuma kurai fen nu tan ga sin wati dola abe hakila jigi anga se ka hakili soro silamaya dina ere mu fen anga se ko fam silamaya dina chien monedo da simple do wa anya fo andala te kanye silamaw yimbadu o drone silamaya wa anga se ka ni fam silamaya jone do fem kan bolo farawu fana bu ola antena se kanda do bela ko deta udima wa illa dina yere chien mu fenye silamaya chien mu fenye amba fe ka bi baro no ya ko kan alaka anengun sabati chien la mbadun ka anengun sabati chien ka se ka famya kon madi ambela jenema ambade silamaw niame ko silamaya fembado abe adama de wunyene ikele ka kuma ni fodron ko dron be wasake anga hakili soro den badum sabla kuma jume ko niyame ko silamaya fa arkanuhu al-islam khamsatun shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqam salah wa ita'i dhaka wa sawm ramadan wa hajjul baytillahi al-haram fadalilu dhalik shahadatu qawluhu subhanahu wa ta'ala في تنزيل عظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا الله
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا لعبادات الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. أمبادي سلامو ko silamaya jɔsen ale ni silamaya yɛrɛ tiɲɛ a na jɔsen loru k'o ye fɛnba dama sobasema loru silama bɛɛ kan ka dɔn. silamaya fana dɛnni tɛ nin koɲɛ dama na dɛ badenw, f'i k'a dɔn ko caman de bɛ nin kɔnɔ. o ko di ko n'i y'a mɛn ko silamaya jɔsen ani a tenkun ko sobasema ye fɛn loru ye, o de ka shariya k'a fɔ ko ala ye kelen ye, muhamadu ye ala ka ciden ye. o kɔfɛ ka seli kɛ, o kɔfɛ ka jaga di, o kɔfɛ ka sunkalo sun, ka heji kɛ n'a se kɛla e mɔgɔ min ye. an baden silamɛw, ko nin ye kumaba ye. ala subhanahu wa taala ye kuma fɔ kuranɛ kɔnɔ. ala subhanahu wa taala a ye shariya di anw ma, mɛlɛkɛw y'o seere, ala ka cidenbaw y'o seere, ka na diinɛ lase anw ma, k'a fɔ ko ka diinɛ kɛrɛnkɛrɛn alahu subhanahu wa ta'ala ye, masa min ye kelen ye, filanan t'a la, jɛɲɔgɔn tɛ a la, ko ka bato nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn ale alahu subhanahu wa ta'ala kelen pe. baden silamɛw, nin ye kumaba de dɛ, an ka nin faamu. ala bɛ k'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko an ka shariya shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, ala yɛrɛ shariya la k'a dɔn ko tigi tɛ yen fo n'a kɛla ale ala kelen pe. ko ala subhanahu wa ta'ala ka mɛlɛkɛbaw, a ka cidenbaw, a ka alajɔnbaw, qa'iman bil qisti, olu bɛɛ lajɛlen jɔlen de don, o bi wasa don ala kelen pe batoli la, ala kelebanciyali la. ala y'a fɔ ɲɛ min ma o bɛ dan yen, la ilaha illa huwa, i k'a dɔn ko masabani ko tigi tɛ fo n'a kalale ala ye dɛ, al azizul hakim, masa min masa belebeleba ye, kiti masa fana don. baden silamɛw, an tɛ jateminɛ kɛ silamɛw, hakikala n'an ye nin faamu, an tɛ tugu mɔgɔw kɔ bilen. an tɛ tugu mɔgɔw kɔ cogo di? an b'an cɛsiri, an b'an ka diinɛ ta yɔrɔ ɲɛɲini k'a dɔn, sabula ala ko k'ale yɛrɛ seereya la, ale ye kelen ye, mɛlɛkɛw y'o seere fana ye, ala ka cidenbaw nana de kɔnɔ lase anw ma. ciden fɛn fɛn nana dugukolo kan, k'a daminɛ nabila nuhu ma, k'a daminɛ an fadama ma, o kɔfɛ diɲɛ tiɲɛni kɔfɛ a ye nabila nuhu ci fo ka taa bila muhamadu bin abdullahi sallallahu alaihi wa sallam. ala bɛ kan fɔ ye kuranɛ kɔnɔ suratu ali imran aya 10 ani aya 8. ko nin kuma nin kɔrɔ bɛ cogo di badenw? la maabuda bihaqqi ila Allah, ko tiɲɛ yɛrɛ la ko bato fɛn gɛrɛ tɛ yen, fɛn gɛrɛ man ka bato fiyewu fo n'a kɛra alahu subhanahu wa ta'ala kelen, ko fɛn tɛ yen, fɛn ni bato ka kan fo n'a kɛra ale alahu subhanahu wa ta'ala ye. ko foyi mɛn tɛ yen, mɔgɔ kan ka i yɛrɛ masurunya ala la ni fɛn min ye, ko fɛn o danganen tɛ bato fɛn si la, bato ni fɛn min ka kan ko de alahu subhanahu wa ta'ala ye. silamɛw, an k'an cɛsiri, k'o le sabatilen don ka ala kelen pe bato, masa min bɛ yen, ale ye kelen ye, filanan t'a la, a ka dannicogow la, a ka mansaya la, a fana y'o de sabati fana ko ale ni fɛn gɛrɛ batoli man kan dɛ. taa don kuranɛ kɔnɔ suratu ali imran aya verset 18. fa ya ibadallah, an bɛ silamɛw do ko di? karamɔgɔ bɛ ka nin walawalali d'an ma yɔrɔ dɔ la, o bɛ ka kuma dɔ fɔ ye kuranɛ kɔnɔ, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmihi,
إنني براء مما تعبدون مريم waati min na nabi la Ibrahima k'a dɔn ko ala kelen pe ni bato de ka kan, k'a dɔn ko masa ni kelen pe ni bato de ka kan. Waati min na nabi la Ibrahima a somɔgɔw y'a minɛ k'a bila tasuma kɔnɔ, a nana sɔrɔ faw bɛ jobato min na, a nana sɔrɔ a ka mɔgɔw bɛ jobato min na, a nana sɔrɔ olu bɛ jalanbato min na. Nabi la Ibrahima ko di في سورة الزخرف des versets 25 faut ka taa bila verset 28 la, o bɛ ka kuma badenw anw ye. Nabila Ibrahima ko di waati min na Nabila Ibrahima nana sɔrɔ a ka mɔgɔw bɛ ka jo bato, a ko innani bara'u mimma ta'buduna, ko ne ye kɔnibaga ye, ne ye kɔnifɛn ye, ne bɛ nin kɔ aw bɛ ka fɛn min bato. Badenw, an ka nin yɔrɔnin faamu dɛ. Ko innani bara'u mimma ta'buduna idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi. A y'a nin fɔ a fa a n'a fa a somɔgɔ tɔw ye, fa kelen pe tɛ dɛ. Ayiwa, bi génération nin na ni bɛ kira ka hadisa kuma fɔ, kira ba nin ka sunna kuma fɔ, la siyama an fɛ Manden kɔnɔ, o bi kɛ diinɛ kurati ye ko anw bɛ tugu an fa tiɲɛw kɔ. Silamɛw, lɔnniya bɛ kɛ hujja ye mɔgɔ caman kan, wallahi kalan bɛ kɛ hujja ye an bi mɔgɔ caman kan. Sabula lɔnniya kɛla la na'malu bihi ولا نحتاج بفهمة كل الناس يتفكرون بزينة الدنيا. لونيا بيبي لوني سرولين دو فامبيلا جنينا ما حقيقة لا أدم أدون ناس هرما بمفبين بدو كل كوجين انتره مقولا سون هرما ماكوتة تشينا مقولا سون هرما ماكوتة yani dine kan ga kɛ cogo di adamadenw to fɛ bi bɛɛ ma ko b'a ka diɲɛ intérêt personnel na. Cɛba ni o y'a minɛ k'a fili tasuma kɔnɔ, o aya bɛ ka kuma fana fɛ suratul yani anbiya fana kɔnɔ ye, o y'a minɛ k'a bila tasuma kɔnɔ kuma kelen pe na k'aw bɛ ka fɛn min bato ne tɛ a bato ɲa kɔ, n tɛ ka batobaga ye. An ye nin kuma f'i ni kɛnɛ kelen ka ɲa, nin ko kama fo y'a minɛ ka taa bila tasuma kɔnɔ. O Nabila Ibrahima nin filɛ nin yani o n'a ka cɛbaya nin fo Ala yɛrɛ ko k'a terikɛ don, o bɛ nin cɛ ka bɔ adamadenw jigiya kɔrɔ alikiyama don na, n baden silamɛw. A nana sɔrɔ a fa ni a somɔgɔw caman bɛ alakota min na n'o de ye taabolo kɔrɔ ye, taabolo kɔrɔ min ni diinɛ tiɲɛ tɛ bɛn, min ni silamɛya tɛ bɛn fiyewu, n'o de ye jɔbato ye. N baden silamɛw, a ma sɔn ka tugu olu kɔ dɛ. An ta bi taw karamɔgɔ bɛ yen k'a bɛ kuranna dɔn, lɔnniya b'a la, bɛɛ bɛ kule n'a tɔ ye, hakika la bɛɛ tan, a bɛ tan, a bɛ tan. An bɛ bazɛnbaw cɛ k'olu kɛ tan, an bɛ tan, an bɛ tan. Bɛɛ ko ko karamɔgɔ, karan waati dɔ la ni karamɔgɔ yɛrɛ bɛn na n'a tɛna tɔgɔma dɔw kan. N baden silamɛw, n'a fɔra k'a ka kuma, a bɛ kuma waati dɔw la daluya tɛ kuranna kɔnɔ, wajuli bɛ sigi ka taa ban, i tɛ wajuli kumakan mɛn ko nin ye kuranna aya ye hakika la, ko nin bɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la, n'i sigi ka kumakan mɛn k'a sɛgɛsɛgɛ i tɛ nafa sɔrɔ wajuli la. Hakilimaw bolo mɔgɔ min b'o ka diinɛ dɔn, n'a fɔra ko kelen k'i bɛna nin diinɛ tiɲɛ ye ko yanni fatuna burhanakum, a b'a fɔ k'i kana n faw tiɲɛw la gosi dɛ, i kana n ka taabolo la gosi dɛ. O de bɛ fɔ n baden silamɛw, an ka hakili sɔrɔ. Nin don nana sɔrɔ a mansaw bɛ nin ɲɛma, a ma sɔn ka tugu olu kɔ fa tiɲɛ kan. A ko innani bara'u mimma ta'budun, ko ne bɛ ban ka fɛn bato, aw b'a la ka fɛn min bato dɛ. Anw ka bitani, an dɔw faw tun tɛ jobato kɛ, an dɔw faw tun tɛ wari min ɲini karamɔgɔya la,
ando fautun de baloni mogo joli ando fautun de baloni dinay anyo bela jenen tabi ko da fanu sukun an faudotun de baloni an mokedo kaburuye an faudotun de baloni an fa kabla toyi mais an yin bela jenen donin takadan fankun badin silamaw ante hakil soroba fa ya ibadallah anga hakil soro Nabila Ibrahima anana surabe ni nyama ko inani bara'u mimma ta'budun abeka fem batu ne ta batu de jien kile ni nabi name ko dina chien ko ala sharia lindu kale kile ko ani fengere man ka batu meleke yere fana yo shiri ala ka dina chebaw meleke yani chiden baw be nana ode kan ko ka fen be kerenkere bil qisti qa'iman bil qisti لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيا عباد الله أنت هكذا سروني نبأ ودول نبي إبراهيم أقولي إلا الذي فطرني فإنه سيهدين أبي كمين باتوني تا باتوني شيما ده أبي كفين باتوني تين تراي ده نتتا دمانينا فده badin silamaw eka hakili soroba kufuna kela ale matigi min be alladhi fatarani fa innahu sayahdini minyene dan minyene la boli sababu ye do kolokan min be ni ale de kenya di masai minye dani masai minye fagali masai ko ode ne ka bato fe ne te fen bato silamaw man fam de bado ko de ba la kanda ale ka konye bela jene ne boboro mbadin silamaw ala ko la sisa qur'ana kono fana na fi suratul zukhruf koni kuma kan ban waja'alaha kalmatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un ante hakili sura mbadin silamaw ni kala awye to ma shen mai de nabila ibrahima ka qissa ni ojina qur'ana ban kono kala se awma yani anaka funin ke ya nana sura faw be siraminka ayi bauma katun alaka dina chieko ko hakika la le teson katun ni siraminka on ta bitabe chogodi hakika na bi karamago shama bi profiteni faw togoyi obi profiteni kabila togoyi obi profiteni dambe wi obi profiteni la halado yi ale re fama minke abino le do dine kono na fala ko nyam ka fachi Allahu akbar mbaden silamaw ciden shite komi nana sura faw be jobato la katuna afachin ko ciden shite mi nana sura aka mogo be bida kan ka alebe wulu ko kan ciden be nana mun kama qa'iman bil qisti be nana de ala kele banchalin kama fo anga se kan fam silamaw kuma kan fitini mama ko be wala lila ala be kan fa fi suratul zukhruf anga se ka hakili sura ka kuma kan banin kan awunye to ma shenme ko bla awunye fe anga se ka hakili sura anka don amina se ka tubinye maka wala subhanahu wa ta'ala ma fa ya ibadallah aywa anga hakili jawabo ko nuna hakikala ko anga dine tawronya yini ka don wallahi dina damne na gelam na ba kono bide adam nan be gelam na bo le kile kono bi islamu ma ko te dina chena bi fenfla ahlus sunna wa jamaa olula son herma shama ma ko be muna ariya ashirkul asghar c'est un message qui est très très important mu ira bo ira dambe ni sunaya yi min bo red dambe ko anyi kira kan mantu yi kan yi kira banin ko sallallahu alaihi wasallam ala son herma be bazi mun kan yere yira be ka foko innahu qari be ka foko ali kalalindo hashiya waralindo yani nyangwe waralindo nyogon kon ya waralindo joro kama entere kama yani place kama ibe chien fo doye
olu bi kon ale mako tɛ tiɲɛ la bilen dɛ i ye tiɲɛ fɔ o bɛna kɛ sababu ye k'ale ka sɔrɔta dɔgɔya o kama ale b'i kɔ ayiwa qari'un ya'ti bi burhan a bɛ kalan kɛ a kalannen don a bɛ wajuli kɛ ni daluya ye mais n'a sera yɔrɔ dɔ la ale mako bɛ tɔgɔ min na o tɛ tiɲɛ mɔgɔ ye dɛ n baden silamɛw an ka hakili sɔrɔ dɛ i k'a dɔn a y'o fɔ an ye ko mɔgɔ min bɛ n'u nana ni baara ye baara min ni sahaba ma bɛn yakuna haba'an manthura k'olu ka baara bɛna kɛ i n'a fɔ fɔɲɔba ye poussière mugu ta gbɛman ta k'o fili a la fo fɛn bɛɛ ka kɛrɛnkɛrɛn bil ikhlas dinɛ le o ye kalimatu la ilaha illallah simple tɛ koyi silamɛw le bɛ nin fɔ da la bi k'a kɛ dɔnkili ye la ilaha illallah la ilaha illallah hakika la an b'a kɛ dɔnkili ye laysa musabbitun fil qalbi wala fil amal a sabatilen tɛ dusukun na bɛ fɔ da la wa illa ale ko karisa sinama barika ni karisa sina lɔhɔrɔma ni nin kama an k'a se ala ma directement a tɛ sɔn o ma dɛ ifiradu tɛ yen ala kelebancali tɛ kuma kɔnɔ dɛ o cilen jumɛn ka taabolo ye cilen jumɛn le ko yira e la e ko k'e bɛ mɔgɔba nin dɔ bila i ni ala cɛ jagoya la k'a sɔrɔ ko i ni lɔnnibagaya cɛ k'a sɔrɔ ko ye i fa ye k'a sɔrɔ ko u bɛ ɲɛgɛrɛ dɔ ma k'a sɔrɔ cidenw ko k'olu tɛ sɔn fa tiɲɛw kɔ o de bɛ ka kɛ sababu ye mɔgɔbato bɛ ka anw silamɛw ka ko tiɲɛ bi badenw adamadenw silamɛ ka ca mɛ wa i la silamɛ ɲɛnɛma ma ca bi n'an ye a fɔ ko aqidatu sunna wa jama'a a caman ka diinɛ tiɲɛni bɛ bi mun kama yɛrɛ yira wa o tɛmɛnen kɔfɛ mun yɛrɛ fana bɛ yen n'olu bɛ wajuli kɛ n'u yɛrɛ hakilina ye bi ghayru dalilun daluya tɛ bɔ kuranna kɔnɔ ni a ye fiyewu mun fana bɛ diinɛ kɛ ni taabolo ko ye olu la sɔn hɛrɛma caman ko olu ka intérêt ni ko n'u menacer i kana da mɔgɔw la dɛ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la ilaha illallah la mais anw ka kaburu jira ni k'i da mɔgɔ la dɛ anw ka ziyaratu kaburu k'i da mɔgɔ la dɛ anw ka san karisa karamɔgɔ sinama ka mawuludu ɲinɛ k'i da mɔgɔ la dɛ karisa sinama ka mawuludu bɛ yan fɛ k'i da mɔgɔ la dɛ karisa sinama ka kuranajigin bɛ yan fɛ k'i da mɔgɔ la dɛ n baden silamɛw olu ye fɛn ninnu filɛ nin an y'a ta yɔrɔ jumɛn na di ninnu fana bɛɛ silamɛw ye est ce que aw ye mɔgɔ ye a y'an bɛɛ ka boli mun kan wa ul ilmi qa'iman bil qisti est ce que anw b'o mɔgɔw la wa est ce que anw hakili bɛ aya nin na wa an ka hakili sɔrɔ donc nin fana bɛ silamɛw ye nin bɛɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bɛɛ b'o fɔ a da la a bɛɛ bɛ seli kɛ a bɛɛ bɛ zakatu di a bɛɛ bɛ sun o fana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa hiji la ayiwa mais an ka hakili sɔrɔ dɛ badu wallahi an bɛɛ ka hakili sɔrɔ fa ya ibadallah ko ala nin ye masa belebeleba ye kiititigɛ masa don cɛba nin ma sɔn fiyewu ka to ka fa tiɲɛw kɔ ko nin dɔ kɛla anw ye ɲɛbilafɛn ye an ka hakili sɔrɔ dɛ badu e ma ye Allahu subhanahu wa ta'ala cilen ban ci waati min na n'o de Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam a ko a ma di qul Muhammad a fɔ dɛ يا أهل الكتاب تعالوا إلا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله أكبر وبسورة كلين كنا سورة آل عمران آية 2 أن آية 9 troisième sourate verset 64 كم محمد أفو كتابتوي من هم أهل الكتاب اليهود ونصارى بعدين سلامو ko akachi la sulma akachi la si bani sirrakoma akachi la se mumo era dambeli yahudiani nasorai
ko aw weleweleli bilanlen do kana aw ma ko aw na anw cɛ k'an bɛɛ diɲɛ kuma kan kelen fɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ diɲɛ fɛn kelen sawa'un bainana wa bainakum k'a fɔ ka aw min filɛ nin cɔ aw fana ye cidenba nin ka manto de weleweleli bilalen do ka wa aw ma a ka seereya k'a dɔn ko ala na abuda ilallah ko aw kana an kana jɛn ka foyi bato fo n'a kɛra Alahu subhanahu wa ta'ala kelen pe de ba de silamɛw an tɛ nin faamuya ba nin ye kumakan sanuman ye Ibrahima cila nana o kumakan kelen nin ye Nabila Nuhu cila nani ni Salihu Musa cila nin kelen ye Ismail Ishaq Yusuf Yaqub olu bɛɛ cila nin kumakan kelen ye ko bɛɛ ka ala kelen pe bato ala na abuda ila Allah wala nushrika bihi shay'a kan tɛ fila ka fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ma fosi la karamɔgɔkɛ wala yatakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah a tɛ bɛn ɲɛsin ma ko anw dɔ ka ala sina ta fɛn dɔ ta k'o kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ye fɛn gɛrɛ ta k'o fara Alahu subhanahu wa ta'ala kan fa ya ibadallah i k'a dɔn an ka hakili sɔrɔ dɛ ko an k'a dɔn ala na abuda ila Allah wala nushrika bihi shay'a ko an k'a dɔn ladilikan bɛ ni k'a di anw bɛɛ lajɛlen ma anw si kana mɔgɔ fɛn gɛrɛ bato bilen ko ala nin kelen pe ni bato de ka kan o le ciden bɛɛ ci kun ye dugukolo nin kan baden silamɛw an kana sɔn ɲɛsi ma ka fɛn fara Alahu subhanahu wa ta'ala ma fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wal asma'ihi ala ka dan cogow la e bɛ bi silamɛw sɔrɔ karamɔgɔ kuturu a b'a fɔ ko ala ye diɲɛ dan kiraba ni bonya kama ko ala ye diɲɛ dan kira kama fa alayhim an ya'tuna burhanahum ni ko ma ko dalila bɛ o la yɔrɔ jumɛn na kuranna kɔnɔ karamɔgɔkɛ tɛna daliya sɔrɔ ka di ma k'a sɔrɔ ala do ci fɔ yɔrɔ dɔ la kiraba ni ye la in asharakta la yahbatanna amaluka Allahu akbar Allahu akbar ini ka cidenya nye lajiginin ki ima ina fɔ ɲa kɛ mɔgɔ tɔw ma ka ko ɲɛ fɛ cogo min na e ni ka cidenya la in asharakta la yahbatanna amaluka ko ni ye fila ka fɔ ni Alahu subhanahu wa ta'ala ma ko ne b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ n badenw e k'e sigi bi ka bi karamɔgɔw ma filɛ anw ye silamɛw ye daw la wa illa tawhidi an ɲinɛnen don kɔ donc mun bɛ diinɛ kɛ ten daluya ko t'a la ninnu ka caman ka baara bɛ kɛ haba an manfura fo côté fila nin bɛɛ lajɛlen ka se ka hakili sɔrɔ an bɛɛ k'an cɛsiri an ka fɛn nin kɛrɛnkɛrɛn Alahu subhanahu wa ta'ala ye an k'a dɔn ko an kana fɛn ɲini ka fara ala kan seyiku tɛ fara ala kan k'a sɔrɔ ko bani Israilakaw ani an yɛrɛ kiraba nin ka mantonw bilama bɛ cogo di ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah n baden silamɛw ko k'a sɔrɔ min b'an ɲɔgɔn cɛ ko an si kana dɔ fara ala kan fiyewu faqulu shahadu bi anna muslimun aw n'an bɛɛ lajɛlen an ka seereya k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ ka kɛ yɛrɛkolobaga ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye dɛ n badenw ko bani Israilakaw tun kɛla o b'olu ka ɲɛmɔgɔw n'u ka karamɔgɔw kɛ ala sina ye k'olu fara ala kan anw ta bɛɛ bi cogo di silamɛw anw ka hakili jagabɔ dɔɔni an ka tubi ka taa ala ma k'a dɔn ko fɛn nin sigilen don fɛn dɔ kan n'o de ala keleban cɛli ye nin bɛɛ na mɔgɔ caman ka baara tiɲɛ alikiyama don na dɛ n badenw sabula diinɛ bɛ ka kɛ bi daluya ko tɛ ala sabula diinɛ bɛ ka kɛ bi ko diinɛ tiɲɛ kana fɔ bilen
ni ko kelen ko i kana olu ka taabolo kɔrɔ la gosi kiraba nin ka suna kɛra an fɛ bɛ diinɛ kura ko ye ni ko kelen a b'a fɔ ko wahabiya tɛ wa man hum wahabiyun a ye dalila dɔ d'an ma ka bɔ kuranna kɔnɔ a sɛbɛn bɛ ko ina haulayi wahabiyun a ye dalila dɔ yira an na k'a bɛ yan fɛ ko nin ye wahabiyaw ye dɛ o dalila bɛ kuranna kɔnɔ wallahi a tɛ yen فاعطونا برهانكم أين دليلكم يعني أي آية أي سورة يقول يسمى الله سبحانه وتعالى المسلمون تجانيون صوفيون قادريون وما أشبه ذلك بعدين سلامو قرآن آيات دولة بي قرآن كنا يميو بي ولي كو سلامو توي كو تجانيا وا كو سلامو توي كو وهابيا وا كو سلامو توي كو كادريا وا كو سلامو توي كو أحمديا وا كو سلامو توي كو صوفي وا والله بالله أتي قرآن كنا donc an kan ka hakili jabo fenuna an kan ka don ko namba fe ka keslamay kalmatu la ilaha illallah simple te a fɔla ɲɛ min ma ko f'i ka tungo de kɔ ala yɛrɛ de seriyalo de kan anw do ta bi anw ye mɔgɔbaw fara ala kan badenw silamaya jɔsen fɔlɔfɔlɔni ni ye fɛnba dɔ ye dɛ fa awwal arkanu lislam shahadatu an la ilaha illallah wa biha yadkhulu abdu fil islam fa yashhadu an la ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illa allah silamaya jɔsen fɔlɔfɔlɔ ka seereya ko ala ye kelen ye ko nin ye fɛnba ye dɛ silamaya koɲɛ bɛɛ lajɛlen de sinsinni bɛ ne kan badenw ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn kɛra ni bato man kan bilen fo n'a kɛra ala ye anw do ye mɔgɔbaw fotow n'a adamaden silamɛw bi silamɛw caman n'a kɔnɔnɔ filalen hakili bɛ jigin a ka se ko sinamara de bari allah ya allah wallahi se tɛ seku ni ye wallahi c'était Johnny seba ala dimbadu an ka se ka hakili sɔrɔ an kana mɔgɔw filɛ ten ka adamaden bato ka ɲini ala kɔ mun ye diinɛ tiɲɛ ye i cɛ siri k'a ɲɛɲini n'i ye mɔgɔ n'a bɛ ka min kɛ diinɛ kɔnɔ tayɔrɔ t'a la diinɛ kɔnɔ ikhilasu t'a la i cɛ siri kana kɛ ko nin ye mɔgɔ ye ko nin ye danbe ye diinɛ tɛ danbe ko ye dɛ an ka hakili sɔrɔ sabula ala ko kuranna kɔnɔ suratul fatiha aya loro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siɲɛ 17 don o don i bɛ nin kɛ ni a y'a sɔrɔ bɛ seli farida loro bɛ seli min ni nafila seliw tɛ kelen ye dɛ 17 fois iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masa ala e ni bato de ka kan e ni dɛmɛɲini fana ka kan dɛ nin kɔrɔ dɔɔnin don an bolo wa an badenw bali a dɔɔnin tɛ o nin bɛ karamɔgɔ kunna bi n'ale kɔnɔ filila a fɔ ale ka karamɔgɔ dun ani ala cɛ fɔ ale ka mɔgɔba dɔ don ani ala cɛ ikhilasu tɛ yen k'a sɔrɔ ala ko kuranna kɔnɔ wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddina hunafa komo unyamara foshila fuka ala kelen pe bato ka fen be keren ala subhanahu wa ta'ala ko de dine tiɲɛ de baliw suratul bayina ayalor ite hakili soroba ala kima qur'ana kono ko dhalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil tiɲɛ ka dɔn ka bo ɲɛma ko ala kelen pe batoli masa min bɛ ko ale de danfɛnw dan masa ye o ni weleli de ka kan o ni bato de ka kan ala sinagɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen baden ko n'i b'o wele ko bɛɛ lajɛlen fili sira ye ko hakili sɔrɔ la allahu akbar donc ni a y'a sɔrɔ ko anw de b'a la k'an jigi da mɔgɔbaw kan ten jalamugu b'an kunna kɔlɔsibaw b'an bolo an yɛrɛ fana ka lahalayaw an mako tɛ ikhilasu la ala ko kuranna kɔnɔ ko diinɛ ni sabatilen de don cidenw bɛɛ cidenw de kama bil ikhilasi ko de diinɛ kilennen de o de diinɛw la sɔn hɛrɛma de nabila ibrahima cila nanu de nabila nuhu cila nanu de musa cila nanu de isa cila nanu de
Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ale de fana cira kono to da fan bari ko don ko ni mogo ko la ilaha illa Allah kasro e bala ka feng de men ni fengere febli silamo karamo ko di قولها بدون العمل بها فلا تنفع كأن يقول لا إله إلا الله ولا يخلص الله بالعبادات فإنه شهادته لا تنفع كالمنافقين فإنهم يقولونها ولا يعتقدونها فهم في الدرك الأسفل من النار فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام لا تنفعه بل هي باطلة خلاص فيا عباد الله أنكرموا قاما كوني مغم بيني كما باني فوتي كو لا إله إلا الله كو كسر دوتي باركني كي كما بان فولي مكونيا كوني أدم الدين بك لا إله إلا الله فوتي إكا باتو كرين تينا فو ألا يفو تشوغو منا تشيرين يفو تشوغو منا كي كا شهادة تو فولي مكونيا كو كمان تكي فوندالا سيمبولي يمبادو ke ka kalmatu la ilaha illallah ko te ma ko fushnya ema ke tabe ke ina fo munafiku mo mi islam ya da kene kan ka kafiriya duko kuli mo bena do jahannama so bela jenina du malala ko sabla o be kuma fo dala o be islam ya da kene kan mbade islam ko kasro o yani olu te islam ya développer ni fere ko mo be ni be la ilaha illallah fala Dien dunko de le beta de menyi kabu do fe ko bonya de kama ko alaka keta Dien dunko do jigi le be fendo yi Dien dunko de le be chef fa fendo kama Dien dunko sara do le be fa fendo kama Dien dunko do fendo le be na kele minte alaka dina chenyi kirami bilala kasro ala ko korona kona inna salati wa nuski wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin kunne kaseli kana tigali yani batu feni bela jeni kankani Allah subhanahu wa ta'ala silamon kuni mogomi be ni be ka la ilaha illallah fo ko halsa ke be ka fengre batu e be ka deme ni kaburu fe e be ka deme ni fengre fe ke ka kuma bante makunya ima ki ka kuma ifui ko fen bilendo ante jatimna keba ante hakili soroba anta do ko kudo ba no fe ba ante jatimna do ke bambadon ni yefe ni Allah subhanahu wa ta'ala meleka yere ba shirayi meleka uchi la de ni yani ulube ala kele banchiya ala yere fana ayu shira nanu yi loni ke ba ko shira o kan ti de unchi la nanu yi mais ni loni ke ba yere file ne do ambeta ro jumena man ma fami dem badu donc adamadi ni do kala ko flan ga foya bi donina e ka hejite na makunya de e ka sunte na makunya de e ka ya ani zakatu bote makunya de ando bi kramago ando bi islamo bilama akuma shalen do dembadu ko adama dun kan ka hakili soro ko kuma bam filani ko an ka don silama yere josen banu de fen luru ni seli nafaka boni seli to yikafriyala ichesili kasilike ikiroma dia kabo mo batoma bislamu do ko de min kan no ko karamo ba fo ka de man no yakunda karsa ta ka gelen kuyi karsa ka kuma ka gelen kateme aka kuma ka fari kateme karsa ulu ba fo chomna betani karsa be ka fo chogomuna ni mbade silamu e hakila ko dine nana no ya di kama wa e ma do ko kira bogola fo ka nyinkari e ma do ko kira bena ka bo mama kono kata soro toifa o ya kun sogo fo ka jelibe jinfa sensambara la o kala no ya di kama e ma yi yani sahaba do yo o masa do faka e ma yi mo yo balmo faka dine ni mana kulonge kama dem badu anga hakili soro fen binna anga chesiri anga se ka dina ni nyanyini ka don ko ala de garsege di masai ka foko ala de nyene ma masai ka foko ala ni ko bela jenila tige masai anga sabati ala kele ban chialika
ode silama dina ni ko cilen be cilo nudi an kana ke ina fo flangafu an kana fo ina fo munafiku ala ko qur'ana kono kul man yarzuqukum minas samai wal ardi am man yamliku sama wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayt ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيعلمون الله أي أنه الذي يفعل ذلك ولم ينازعون فيه ولا منتعوا من الإقرار به بل احتاجوا تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية فقل أفلا تتقون بعدين سلامو أنت هاكل سربا adama diun ka jatimina do ke joni be aw garsege ka bo sankulo ni duma kulula joni be aw garsege menin ni kulula menin ni yela yerula joni be nyene mani shula bo joni be shula nyene ma bo shula joni be se ka shubo nyene mala ko joni be se ka ko ni bela jeni la tige fona kala Allah subhanahu wa ta'ala kelin pedi mbadum jonka do ko masami dani masai masami be ni ale de dani masai ale masakilin de garsege di masadi mbadum ale masakilin de fem bela jeni la tige masadi ikadon ñenema be bo shula chugudi abese ka shubo ñenema la chugudi cidon do tumay olu maso makes la may mbadu ere fana ba soro cidon do bay olu yere fana deunte kes la may ni bela jene mbey ñenema bala shula shu fana bala ñenema la adamade ne kera silama yi dine fam haqiqala ala tandu kala barkala ko anka don ko ni fen bela jeni latige masai alai ko anga hakili sorode anga la bato nan se ko da mayre ka sharia ala nga kirbanci ala ko anka don ko ni bela jeni latige masa alai ko anga se ka hakili sorode angan chesri bi dinen kilela dine cheni do dine nyamile do wallahi ne jorole do ka sabu ke bislamaye hakika la toba feka ke toy ka sabu ke bislamaye ya tobe feka ke toy dambe ko imbalum fa ya ibadallah anta don ko kurobano fe samadien do femini adda fala ka ko chebani gatalinya kunyame ko islamaya الإسلام بالمعنى العام هو تعبد الله تعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت به رسوله كنيامي كو اسلاميا تشير لا كوريرا جنرال إكالله سبحانه وتعالى باتو فنا أي فم الشريعة تدون تشلاني مني منذ أن تعبد الله تعالى عبادة شرعه عبادة إلى أنه تقوم الساعة الله سبحانه وتعالى kabini ala ye cidun cidu kuluka fuka ta se buru feli mako an kanka ala batunanu o de sirai cidun cira ta minde an mambarin fayashmil ma jaa bihi nuhun alayhi salam min alhuda wal haqq o de cidin folo do kulunka an fa adama temenin kofe je chenin kofe ko cidin folo nabi la nuhu alayhi salam onana kanani kanda sira ira an nani cien sira وما جاء به موسى دينا نانوي وجاء به عيسى فنا نانو كلني داما ويشمل ما جاء به ابراهيم عليه السلام صلاه والسلام وكلن فنا نبي ابراهيم فنا تشلا نودي امام الحنفاء بعدين سلامو
ala kelebanciya ɲɛmɔgɔba cɛba minɛna k'a bila tasuma kɔnɔ fo ala ko khalili ko ale terikɛ de nabila ibrahima ye an baden silamaw i k'a dɔn walakin bil ma'na al khas yaqtasu bima ba'atha bihi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ fɛn fɛn tɛmɛnen filɛ ka kɔ cɛba nin ye cɛba fɛn fɛn cila ni ala kelebanciya kelen nin ye k'i k'a dɔn fana kuma nin kɔrɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la fana k'o de fɛn ye o ye fɛn sabatili fana min bɛ ni muhamadu cila nanu ye sallallahu alayhi wa sallam la'ana ma ba'atha bihi nabiy nuskhu allah bal istaslamu hawa فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وأما بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به ليسوا بمسلمين أيا في سيسان أيا كنا ده كوشيلا سلا بني سراكو ما يهوديون نصارى ما كو أنكاسي كادون مو توني تشيدني نبي لا موسى مو توني نبي لا موسى كم توني ولو توني سلامي نبي لا موسى كواتيلا إبراهيم كم تو موسى نمو إبراهيم يو سلامي mun tun ye isa ka manton mun sɔnna isa la isa ka waati la k'olu tun ye silamɛw ye walakin ko muhamadu nalen kɔfɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen y'i ban musa ka mɔgɔw isa ka mɔgɔw ko y'i ban nabi la muhamadu ka kumakan na dɛ n baden silamɛw k'i k'a dɔn k'olu tɛ silamɛ ye dɛ waati dɔ se tɛ don dɛ silamɛw bɛ la bɛɛ na tilancɛn ko la dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn diinɛ faamuya ko ɲuman la fa kɛfaru bihi laysu bimuslimin bambanciw badu ay rabbi islamu fana ka hakili sɔrɔ ko nun tun kɛla mɔgɔ b'u ka mɔgɔbaw ta k'olu fara ala kan ko ala ko cɛba nin ma ko muhamad a fɔ bani sirakaw ye yahudiyaw ni nasɔrɔw ye ko an bɛɛ jigi ye an bɛɛ kan ka ala kelen pe nin ba to kan si kana fila ka fɔ ala ma ko olu do tun kɛla mɔgɔ bɛ sɔn k'u ka mɔgɔbaw fara ala kan o ka karamɔgɔw fara ala kan muhammadu ka manton bɛ cogo di badiw hakili sɔrɔ dɛ kan k'a dɔn ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن الدين اليهود ونصارى الذين يدينون به اليوم دينا صحيحا مقبولا عند الله مساوي الدين الإسلام لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ko cɛba ka manton bɛɛ ka dɔn bi n'i y'a mɛn ko silamɛdinɛ tiɲɛ an filɛ ka kuma de ka yeden badu ko mɔgɔ si kana miiri mɔgɔ si kana bisigiya k'i ɲɛbɔ yahudiya ni nasɔrɔ fɛ bi k'olu ka diinɛ nin ko o ye diinɛ ye bi ko diinɛ don ko min minɛlen don ala fɛ yen k'o tɛ diinɛ ye ala bɛ diinɛ miiri ko ni o de dalilu filɛ ni kuranɛ kɔnɔ suratu alimuran verset 85 ko ni mɔgɔ mɔgɔ nana diinɛ gɛrɛ min silamɛdinɛ nin tɛ kelen ye ko ala tɛ minɛli k'o ka diinɛ la n badenw ante jatimina do keba afana ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ko islam dinan ni dafala ni jina cheba ni kan fi hujjatul wada goni aya ni kama baka sidiki kasilaka kasi ko nyito mashindo yi umar bin khattab kasilaka kasi ko nyito mashindo ka fala ko al yawma akmaltu lakum dinakum an bɛ silamɛw de bɛ ka inventer n'importe comment diinɛ bɛ ka ta ten dɔ bɛ da sunɔgɔ la tellement que adamadenw hakili tiɲɛnen de don bɛɛ kɛra waliyu ko nin bɛ tan waliju de dɛ a bɛ tan dɛ waliyu la aw waliyu shaitan adamaden sugu bɛɛ lajɛlen hali a dɔw ka fatiha man ɲi u b'a fɔ ko nin tɛ tu kan nɔ dɛ ko waliyu don dɛ subhanallah an tɛ siran ala ɲɛ banbadu diinɛ nin tɛ bagabalifɛn koyi kulonkɛfɛn tɛ koyi ko diinɛ dafala ka kɔn kiraba nin ka fatuli ɲɛ kuranna jiginna ale de kan ala de ale sɔnsi kana ale nalen kɔfɛ k'a fɔ ko ale cilen k'a lase bɛɛ ma ko diinɛ tɔ bɛɛ lajɛlen bilen don donc sira fɛn fɛn bɛɛ n'o le kan ka anw lase arijinɛ kɔnɔ n baden ko bɛɛ lajɛlen yira la anw na ka kɔn kiraba nin ka fatuli ɲɛ n baden silamɛw fa ya ibadallah an tɛ jateminɛ dɔ kɛ ba n baden silamɛw an tɛ jateminɛ dɔ kɛ ba an ka hakili sɔrɔ dɛ an t'a dɔn ko diinɛ nin dafala ka kɔn cɛba nin ka fatuli ɲɛ n'a sɔrɔ ko o faamuyali don ko ala ye sɔnna diinɛ nin ma k'a kɛ anw ye nɛɛmafɛn ye min b'a to anw bɛ don arijinɛ kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen sira yɛrɛ la anw na kaban cɛden y'a kɔnɔ gbɛ anw ye ka kɔn a ka fatuli ɲɛ
madame no do famuyala an ganga mun ke blessa anta nyini anga se ka hakil soro anta nyini anga jatimna do keba fa ya ibadallah dina tie femine do kiraban nana mi sallallahu alaihi wasallam nana kana cidin to kuma kan dafa nana de kana cidin to kuma kan dafa ulu ya ke chugo mina ma fen farawul kan ala ya dama nyema aya keti aya la se ka kwa kasa yanye amma toto ko fere mbadu kasro ado kibaro do dama kwa anga se ka fendo fam anga don افترقت الأمة الإسلامية بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبر نبي فيما صح عنه عن اليهود افترقوا على 71 فرقة ونصارى افترقوا على 72 فرقة وأن هذه الأمة ستفرق على 73 فرقة وهذه الفرقة كلها في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه وهذه الفرقة في الفرقة الناجية التي تجب في الدنيا من تجب يعني نجد التي نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار سبحان الله فيا عباد الله كوانكادو kibara kebani kibara do damma ka fatuli ko yahudiyaw ni nasaraw musa ka manton kilala kata biwulun flani kiri isa ka manton kilala kata biwulun flani fla ko ale yɛrɛ ka manton satafarraqo ko an bena kila kebani fatulin ko fe dineni kila da de an ye nin bɛɛ kɛ ko a bɛɛ silamɛ ni a fɛn fɛn nin ka kaburubatola k'ale bɛ kira kɔ min ko n'a kɔnɔ fila min bɛ ɲɛ jɔ seku foto la k'ale bɛ kira kɔ daluya bɛ yɔrɔ jumɛn n'a bolo ta ninnu na dɛ daluya tɛ sɔrɔ dɛ an ka hakili sɔrɔ n'a fɔra ko kelen cɛ n'i ma kira kanu ou bien a bɛ tan ka diinɛ kɛ da ye hakika la faamuyalen tɛ dɛ n badenw wallahi bi silamɛw caman bɛ tan n'i sigi k'an ka bi communauté silamɛya ma filɛ ni ala ka kuranna nin kalan i ye faamuya dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ jɔrɔ est ce que an bɛɛ mako bɛ arijinɛ kelen na wa k'ale ka mantonw bɛna tila 73 n badenw k'a bɛɛ lajɛlen ko nin tilayɔrɔba ninnu bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ tasuma kɔnɔ dɛ an tɛ hakili sɔrɔ ba ko jɔn ko mun bɛ yen n'olu sɔnna ka togun ka gagner dunuya yan k'i yɔrɔma janya ka bɔ bidakow ma k'i yɔrɔma janya ka bɔ nidigɛnw siraw ma ko ye mɔgɔ bɛna gagner alikiyama don na dɛ an t'an yɛrɛ compter ba an k'an yɛrɛ jateminɛ ba an ka diinɛ nin bɔ ni diŋo na an ka hakili sɔrɔ n badenw bida mun ye an ye bida kɔni faamu fɛn fɛn n'i b'a la k'o kɛ diinɛ kɔnɔ n'i bɛ ka fɛn fɛn kɛ kaburubatow la i bɛ ka min kɛ tile 40 ye i bɛ ka min kɛ diɲɛ denw na kurannajigiw na i bɛ ka min kɛ tɔgɔ ɲiniw na i bɛ ka min kɛ n t'a sidɔn ye daluya tɛ min na diinɛ kɔnɔ cɔ a fɔlɔ ma de ko bida kira ma min yamara di ma ke do bi yɛrɛ ma surunya alala nani a ye ko kira kanu don wala ko ni diinɛ ko ye ko n'an y'an yɔrɔma diɲɛ ka bɔ ninnu na duniya kɔnɔ ko an bɛ kisi alikiyama don na an karamɔgɔ b'a la ka nin fɔ ye dɛ karamɔgɔkɛ an b'a ɲini fɛ k'i sabali fiqhul ibadat Uthaymin ka kitabu n'a bɛ f'o ma de ko fiqhul ibadat ta do page 65 la iftiraqul umma karamɔgɔkɛ ne kuma kan tɛ a bɛ ka lasi ma taara yɔrɔ min na t'a don i bɛna faamuya sɔrɔ a la i bɛna faamuya sɔrɔ a la وهذه الفرقة 73 التي واحدة منها على الحق والباقي على الباطل كوني بيولون فلاني ساباني كو كيلين درون بي دي تشيكا كو تو بيولون فلاني فلاب تو بلا جيني كو بيبي فيليس راكا إن بادون نيغانكا مو جرو ده جا سلمان بيتي كيشي جا لا إله إلا فون بيتي كيشي جا سندو بغاني كان بيتي كيشي ممباتو أنتي كيشي ممباتو أني صحباتي بي sabula kira ya fo nye mama keti anta hakili soroba ni fe kadama
min bɛ n'an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko nin 70 nin kɔni k'a bɛɛ fili sira ye diinɛ kɛra taabolo ko ye bi diinɛ kɛra ni jɔn ye bi diinɛ la sɔn hɛrɛma mɔgɔ caman ma ko tɛ daluya la diinɛ ko la bilen an ye diinɛ kɛ tɔgɔ ko ye an ye diinɛ ko kɛ danbe ko ye an ye diinɛ ko kɛ kabila ko ye min jama ka ca dɔrɔn kalas ka sɔrɔ ala ye bɔda ɲuman d'an bɛɛ ma a ye diinɛ nin ci ka diinɛ nin walawala k'a di anw ma k'an ka se ka tun a kɔ ka sariya di anw ma an ka se ka tugu o de kɔ ni mɔgɔ min yɛrɛ bonya ala batoli ma k'i yɛrɛ bonya ala ka diinɛ nin sunna ma kiraba y'a fɔ ɲɛ ma ko n'i bonya ma ala ko k'i bɛ don tasuma kɔnɔ dɛ n badu inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin e mɔgɔ min yɛrɛ bonya ala batoli ma n'a fɔra ko kira ka sunna o ye de bɛ tɔrɔ fo ka kɛ ni don ka taa ten i ka baara bɛ taa kɛ haba'an mankura amilatun nasiba baara ɲuman kɛlaba mais zéro a wɔsilen don diɲɛ don a bɛ baara ba la mais ni ikhlasu tɛ silamɛw de kan k'i miiri na an bɛ k'a kɛ lahara ɲɛsigi kama madama ni tiɲɛ de y'o ye kama alaw de fɔ dɛ ala y'o fɔ anw ye kuranɛ kɔnɔ suratul gafir aya 60 la mun b'i yɛrɛ bonya ala subhanahu wa ta'ala batoli ma k'olu bɛ don tasuma kɔnɔ dɛ n bado dakhirina olu fana bɛna don ma kɔnɔ dɛ a ko de sunan dɔ kɔnɔ ko thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'uha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu anka min allahi shay'an wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin Allahu akbar kɔfɛ e cilenba an ye sariya da kɛnɛ kan an ye diinɛ nin kɛcogo bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan k'a walawala k'a di i ma min bɛ yen ni an ye de sɔnsi k'e ci adamadenw ma o k'an garijɛgɛ la sɔrɔ ɲɛ ma an y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ye o k'an ka kisi jahanama ma ɲɛ ma an y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ye fattabi'uha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun k'an ka tugu kɔ k'i kana tugu ni dugaw ninnu kɔ dɛ mun tɛ fɛn dɔn an ka kɔmɔgɔw bi an ka hakili sɔrɔ diinɛ kana kɛ danbe ko ye diinɛ kana kɛ fɛn ɲini ye diinɛ kana kɛ tɔgɔ ko ye diinɛ kana kɛ jɔyɔrɔ ko ye an bɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ala subhanahu wa ta'ala ye ala ko kuranɛ kɔnɔ innahum lan yughnu anka min allahi shay'an wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin ko i ka dɔn n'u tɛna se ka fosi nafa lase ma min ala ta tɛ kelen ye o tɛna se ka tɔɔrɔ foyi lase ma o tɛna se ka fosi jɔyɔrɔ fosi di ma badenw hali ni ye diɲɛ sɔrɔ ni nafolo ni diinɛ nin tɔgɔ ye hali ni bɛ ka balo ni diinɛ nin tɔgɔ ye e bɛna ta ka bɔ kɔnɔlon dɔ i ni nafolo minnu tɛna da kaburu kɔnɔ n baden silamɛw e ni diinɛ nin tɔgɔ ta k'o kɛ k'i ka koja mɔgɔw ye n baden silamɛw e bɛna ta ka bɔ kɔnɔlon dɔ hakikala kɛ annaka lam tagna bil amsi ala ko kuranɛ kɔnɔ ko tɔɲɔlikɛbagaw mun ma ko tɛ ala ka diinɛ tiɲɛ na hakikala k'olu kɛla ɲɔgɔn dɛmɛbaga ye olu kɛla ɲɔgɔn sinsinbaga ye olu kɛla ɲɔgɔn senkɔrɔma dondonbaga ye olu bɛ ka ɲɔgɔn soutenir lahalew la yani ko ala don ko tiɲɛ yɛrɛ la wallahu waliyul muttaqin ala ye siran jɔnw cɔ k'olu ka koɲɛ ɲɛbɔbaga ye alahu subhanahu wa ta'ala ye nin bɛ wasa ka ye han an k'an cɛsiri an ka hakili sɔrɔ diinɛ kana kɛ tɔgɔ ye diinɛ kana kɛ n t'a si dɔn ye daluya t'a la ye ala bɛ kan fɔ ye kuranɛ kɔnɔ suratul jathiyati aya 18 aya 10 aya 9 an baden silamɛw nin ye walada kɛnɛma ye ka di an bɛɛ lajɛlen ma min b'a to an bɛɛ ka hakili sɔrɔ min b'a to an bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛn dɔ faamu an ka ta yɔrɔ dɔ diinɛw la an ka dɔn ko diinɛ nin dafalen don ko ni mɔgɔ nana ni diinɛ lahala gɛrɛ min ni ala ta tɛ kelen ye min ni cɛbaw ta tɛ kelen ye k'i ka dɔn k'i ka o baara bɛ kɛ fu ye dɛ a m'o fɔ an ye fana in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum a m'o de fɔ wa ko n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye ala kanu a ɲinibaaw fɛ ko an ka tugu cɛba nin kɔ o de ye silamɛya diinɛ dɛ anw y'a kɛ dɔrɔn ko nin taabolo ye nin taabolo ko nin nin taabolo ko nin bɛɛ b'i disi bisi na nin de
ko nin baden silama ko ndo tabulun be tay fuye ko fo kelim pem kala ala kira ala na ka sahabo ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ka sira aka sahabo fana tugna min ko ce sabula de ko ma alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Donc au candidat de fin de la kafir nay tawhidi ni jatimine nayin don seli kanga ke nyemma ebo don iki chasir ku nyini kira seli ke chumne ku nyini ku don ay zakatu di chumna ay sorakatu bo ke chumna lahara kanga suroni yani nafakatu minyi hadiya bo minyi sorakatul jarami chasir ku nyini ku don ika heji kana ta ke mo batoi akana ta ke joro nyini kama aka kerenkere alai o de fora onyi wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Donc ni sera kan be kerenkere ka donc atawhid sabati mbadin silamo ko ni sera ko ke e kala silama da fale. Donc non do tay tokoy bebe ka kulina ere tokoy bebe ka kulina ka yani groupe tokoy bebe ka kulinu kal kabila tokoy bebe ka kulembe do soro chogo mina ama ku te dina chena bi aywa anga hakili soro de ni beseme bela jenina dina islamo munyi ko moy anga hakili soro dina te ni jonge dina tawro le be dina na do le be kala de na mi fi dina ni kono ni kanga ketan dina kono bato chogo de ni na flaki kana kaburu jura ke akanga ke chogo na de foleju to zakirukum al-akhirah ko ikatanye da kaburu kan eni ka chenya eni ka fentiya eni ka desebato ya ishama e de labanya de badu ki hakili ka jigin kiyamala anta kambeta do kambeto la franco karsa barkana hormana kal chen nyani kama ko ala ni haju jara e bara kaburu fara ala kom ala to jaraw e kaburu ni ala che ke kata do ke nyedi ala ka hinala aniye inako na fula ku kili ko shekun foto kala se alama mbadem silamaw a kuma shale dude wallahi ambe romna bi an fe bi manden kono ibe sumi naje kado sumi kono ka foku ni karamo foto glalinte soni kono ka foku mun ka mobili be ku karamo foto te mobili la boutique kono na ula karamo ni bonya ni o kala halaka male jite dahukan badin salamaw ni amogo da kene kan bi abe yoro mina o de ka shaka temati yoro mina yi wallahi silamaya kala toyi ko ni bedo salamaw yi biwulu fulani saba ka be ba yere solo tasma kono illa man kana ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kan sorola ko be ba yere solo tasma kono foni kele min kala cheba ni ga sunnata ala kan fami ko madambe ma don ye hakila jingi dina chie sirakan e ki tani bladon ibala nyemi ma nyeni akana ke tokoide akana ke ko bala yan fana be do kayde anga nyini ko seben na madama nan be ka ke la harakama nam do be ka ke to nyini de kama aywa avertissement do kadambe ma sablan be to te mo shila bi suna mo ko kundaw to ko kelen ko shama makosa to ko nyini yere ya kira do ko kanga yere chogodo flanga fu ya fitinina ka ke mo ko kafo mu yere fana be nulu fana ye mo do nyu ambe dine ke katati ni ko kuke e kana anga dine tablo koro la gushi aywa e ba ke chomna ere a modifier mini fata teknire mais da kana magola donc du côté flan fla bela jeni jigene no bimbadu mais amba yini ala fe masami kanda masai ala kan sabati dine chien straka ala kan sabati dine chien straka ala kan la kanda اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ni filis rakuna laka ya famala kama kutu alaka la bankun madam bela jinima اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.